नमस्कार, हांव अनिल चोडणकर लक्ष्मीपूजन बद्दल थोडी माहिती दिता। ह्या वर्सा लक्ष्मीपूजन 20 ऑक्टोबर 2025 आसा काय 21 ऑक्टोबर 2025 आसा। आमी समजता लक्ष्मी म्हणजे पयशे आनी लक्ष्मीपूजन केलें नाल्यार आमचे कडेन खूब पयशे येतले, मात अशें ना। लक्ष्मीपूजन करून खूब पयशे येताले जाल्यार गोव्यान गणेश चतुर्थीकून व्हडलो सण लक्ष्मीपूजन आसपाचो। खूब पयशे जाय नाल्यार आपणेन खूब काम करूंक जाय। तुमकां कोणी सांगलां आसतलें 20 ऑक्टोबर लक्ष्मीपूजन आसा, त्याच्या फाटसून सुद्दां तेंचे कडेन कितें तरी कारण आसतलें। आनी ज्या कोणी तुमकां सांगलां 21 ऑक्टोबर लक्ष्मीपूजन, तेंचे कडेन सुद्दां लक्ष्मीपूजन 21 ऑक्टोबर हेच्या बद्दल कितें तरी कारण आसतलें। हो व्हिडिओ पळोवन तुमी कोणाशेन वाद विवाद करूं नाकात, कारण हांव फक्त लक्ष्मीपूजन केन्ना ही म्हाजे कडेन म्हायती आहा ती म्हायती दिता। हांव गॅरंटी दिना की हीच म्हायती सारकी आसतली। हांव फक्त म्हाजो अभ्यास तुमकां सांगता। उत्तर भारताच्या लोकांकडे जी शास्त्रा बद्दल माहिती आसा ती दक्षिण भारताच्या लोकांकडे ना, आणि दक्षिण भारताच्या लोकांकडे शास्त्रा बद्दलची माहिती आसा ती उत्तर भारताच्या लोकांकडे ना। गोव्यान सुद्दां आमी गणेश चतुर्थी प्रत्येक गांवांत साजरी करपाची वेगवेगळी पद्दत आसा। हो व्हिडिओ पळोवन तुमी जाणकार लोकांशी पयलीं विचारान आनी मागीरूच लक्ष्मीपूजन केन्ना तो निर्णय घेयात। हिंदू धर्मान दोन तरेचे सण आसा, दिसाचे सण आनी रातचे सण। दिसाचे सण आसा गणेश चतुर्थी, विजयादशमी आनी गुढीपाडवा। ह्या सणांक सूर्य उदय खूब गरजेचो आसा। रातचे सण आसा शिवरात्री, लक्ष्मीपूजन आनी कृष्ण जन्माष्टमी। ह्या सणांक रात जायी। लक्ष्मीपूजन मुहूर्ताक 6 गोश्टी जायो: म्हयनो, पक्ष, तिथी, रात, प्रदोष काळ आनी स्थिर राशी। वर्साक 12 म्हयने आसता। 12 म्हयन्यांपैकी लक्ष्मीपूजनाक आमकां जावो अश्विन म्हयनो। अश्विन म्हयन्यान 30 तिथी आसता आनी 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष आनी शुक्ल पक्ष। लक्ष्मीपूजनाक आमकां जावो कृष्ण पक्ष। अमावस्यान 24 वरां आसता, 12 वरां दीस आनी 12 वरां रात। तितूंतली जायी आमकां रात। आतां उरली रात। हे रातीन 12 वरां आसा। 12 वरांन जावो प्रदोष काळ। प्रदोष काळ म्हणजे सूर्य मावळच्या पयलीं 45 मिनटां आनी सूर्य मावळ्या नंतर 45 मिनटां, हेका प्रदोष काळ म्हणटा। प्रदोष काळ जातकूच स्थिर राशी। स्थिर राशी ही दिसाक 4 फावटी येता। तितूंतली जायी आमकां वृक्षभ राशी। वृक्षभ राशी ही 2 वरांची आसता। आतां जर आमकां सारकें लक्ष्मीपूजन केन्ना तें पळयतले जाल्यार हितूनसून सुद्दां वृक्षभ राशीनसून आनी प्रदोष काळानसून एक मुहूर्त येता। तो मुहूर्त आमी सोडूनच दिवया, आमी फक्त आतां वृक्षभ राशी धरया 2 वरांची। तर 2 वरां लक्ष्मीपूजन 20 ऑक्टोबर करपाचें काय 21 ऑक्टोबर करपाचें या आमी फुडें पळोवया। लक्ष्मीपूजनाक अश्विन म्हयनो जावो कृष्ण पक्ष, अमावस्या तिथी, रात, प्रदोष काळ आनी स्थिर राशी जायी। 20 ऑक्टोबराक अश्विन म्हयनो आसा, कृष्ण पक्ष आसा, अमावस्या तिथी। अमावस्या तिथी सुरवात 20 ऑक्टोबराक 3 जावन 45 मिनटांनी सांजची जाता आनी 21 ऑक्टोबराक अमावस्या तिथी 5 जावन 54 मिनटांनी सोंपता। रात 20 ऑक्टोबराक सकाळी 6 जावन 27 मिनटांनी सूर्य उदय जाता आनी सूर्यास्त 6 जावन 18 मिनटांनी जाता। त्याच्या मागीर रात सुरू जाता। रातूय आसा। प्रदोष काळ आमोरी जावच्या पयलीं 45 मिनटां आनी आमोरी जावन 45 मिनटां। प्रदोष काळ सुद्दां आसा। स्थिर राशी। स्थिर राशी 20 ऑक्टोबराक 7 जावन 23 मिनटांनी सुरू जाता आनी रातची 9 जावन 21 मिनटांनी सोंपता। लक्ष्मीपूजनाक ज्यो गोश्टी जायो त्यो सगळ्यो 20 ऑक्टोबराक मेळटा, तेका लागून 20 ऑक्टोबराक आमी लक्ष्मीपूजन करूं शकता। 21 ऑक्टोबराक लक्ष्मीपूजनाक अश्विन म्हयनो मेळटा, कृष्ण पक्ष आसा, अमावस्या तिथी 21 ऑक्टोबराक 5 जावन 54 मिनटां पर्यंत आसा। तेका लागून कितें जाता 5 जावन 54 मिनटां मागीर अश्विन म्हयनो सोंपता आनी कार्तीक म्हयनो सुरू जाता। कृष्ण पक्ष सोंपता आनी शुक्ल पक्ष सुरू जाता। शुक्ल पक्षाची प्रतिपदा तिथी लागता।
अश्विन म्हयनो तो कार्तीक म्हयनो जाता 21 ऑक्टोबराक. कृष्ण पक्षाचो शुक्ल पक्ष जाता आनी अमावस्या तिथी सोंपोन प्रतिपदा तिथी लागता आनी 5:54 मागीरूच रात जाता. प्रदोश काळ अर्दो मेळटा. स्थिर राशी सुद्दां आमकां अमावस्या सोंपोनूच मागीर 7:23 सुरू जाता. 21 ऑक्टोबराक गोंयान आमकां अश्विन म्हयनो मेळना, कृष्ण पक्ष गावना, अमावस्या तिथी मेळना, रात गावना, प्रदोश काळ अर्दोच मेळटा, स्थिर राशी सुद्दां मेळना. 21 तारखेक लक्ष्मी पुजन आमी करूं शकना. गोव्यान 20 ऑक्टोबर 2025 आनी 21 ऑक्टोबर 2025 ह्या दोना दिसां पैकी 20 ऑक्टोबर 2025 सांचे 7:23 ते 9:21 ह्याच्या मदीं लक्ष्मी पुजन करपाक बरें आसा. लक्ष्मी पुजनाचो एक नियम आसा. लक्ष्मी पुजन जर 2 दीस मेळटा नाल्यार पयले दिसा सोडून आमी दुसरे दिसा लक्ष्मी पुजन करपाचें. 20 ऑक्टोबर सोडून 21 ऑक्टोबराक आमी लक्ष्मी पुजन करूंक जाय. मात गोव्यान कितें जाता, लक्ष्मी पुजनाक ज्यो गोश्टी जायो अश्विन म्हयनो, कृष्ण पक्ष, अमावस्या, रात, प्रदोश काळ आनी स्थिर राशी ह्यो फक्त आमकां 20 ऑक्टोबराकूच मेळटा. 21 ऑक्टोबराक मेळना. तेका लागून 20 ऑक्टोबराक लक्ष्मी पुजन गोव्यान करप सारकें आसा. गोव्यान आमी 20 ऑक्टोबर सोडून 21 ऑक्टोबर लक्ष्मी पुजन करूं शकताले जर तर अमावस्या तिथी 20 ऑक्टोबर सांजची 6 लागलेली आनी 21 ऑक्टोबर रातची 9 सोंपलेली आनी ह्याच्या मदीं लक्ष्मी पुजनाक ज्यो गोश्टी जाय त्यो सगळ्यो गावल्यो नाल्यार आमी 20 ऑक्टोबर सोडून 21 ऑक्टोबर लक्ष्मी पुजन करपाक बरें आसलें. मात अशें ना. लक्ष्मी पुजन मुहूर्त फक्त गोव्यान 20 ऑक्टोबराकूच मेळटा. आतां आमी अशें म्हणूं शकता, कॅलेंडराचेर 21 ऑक्टोबर लक्ष्मी पुजन कित्याक बरयलां? सण साजरे करपाचो एक नियम आसा. आपूण ज्या जाग्यार रावता त्या जाग्या वयलो सूर्य उदय आनी सूर्यास्त पळोवनूच सण साजरे करूंक जाय. कॅलेंडराचेर जी आमकां इन्फॉर्मेशन दिता ती कोणाक खबर? ती गोंयचीच काय गोव्याच्या भायले दुसरे कडले खंयचे तरी सूर्य उदय आनी सूर्यास्त पळोवन सण बरयल्ले आसा? आमकां पयचे वॉट्सॅपाचेर मॅसेजीस मेळटा 21 ऑक्टोबराक लक्ष्मी पुजन करपाचें म्हणून. त्यो मॅसेजीस आमच्यो न्हू, त्यो उत्तर पूर्व भारताच्यो, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम त्यो सायडींतल्यो. उत्तर पूर्व भारत सकाळी 4:30कूच उजवाडटा आनी सांजचो 4:30कूच काळोख जाता. तेका लागून 20 ऑक्टोबराक तांकां अमावस्या जावन मागीर काळोख मेळटा. तसोच 21 ऑक्टोबर अमावस्या तिथी केन्ना सोंपता 5:54 आनी सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश थंय 4:30कूच काळोख जाता. तांकां 20 ऑक्टोबराची लक्ष्मी पुजन मेळटा आनी 21 ऑक्टोबराचें लक्ष्मी पुजन मेळटा. आनी नियम कितें म्हणटा, जेन्ना 2 दीस लक्ष्मी पुजन मेळटा तेन्ना पयले दिसा सोडून दुसरे दिसा करपाचो. 20 ऑक्टोबर सोडून 21 ऑक्टोबराक करपाचो. मात आमच्या गोव्यान तशें ना. आमच्या गोव्यान सकाळी 6:30 उजवाडटा आनी 6:30 काळोख जाता. 21 ऑक्टोबराक आमकां अमावस्या तिथीचो काळोख मेळना. इंडिया खूब व्हडली आसा. उत्तर भारत जर सकाळी 4:30 उजवाडटा नाल्यार गोव्यान 6:30 उजवाडटा. एकूच पंचांग सगळे इंडियेक लागू शकना. तेका लागून हें लक्ष्मी पुजन 21 ऑक्टोबर नॉर्थ ईस्ट इंडियेक आनी गोव्यान 20 ऑक्टोबर. आनी अशें सुद्दां म्हणटा की फक्त लक्ष्मी पुजन चित्र नक्षत्राचेर जाता. मात फाटल्या 10 वर्सांचो रिकॉर्ड काडीत नाल्यार केन्ना हस्त तर केन्ना चित्रा नाल्यार स्वाती नक्षत्राचेर लक्ष्मी पुजन जाल्लेलें आसा. ह्या विडियोन हांवें फक्त म्हाजे कडेन जी म्हायती आसा लक्ष्मी पुजन बद्दल ती सांगलेली आसा. तुमी लक्ष्मी पुजन 20 ऑक्टोबर करपाचें काय 21 ऑक्टोबर करपाचें हें एका जाणकार मनशाक विचारान आनी मागीरूच लक्ष्मी पुजन करात. धन्यवाद.